Wala pa kitang game. Wala daw kasi si Precious. Palpal. Rebound ni ano. Uy, double na. Ref. Good. Yan na po, Labaton. Labaton. Nagpapekot. Palpal ni Morales. What a block by Morales. Grabe na yun. Good, pare. Good tayo. Sinira ni Morales. No good. Rebound na rin. Hey! What a euro. Gulaeng. Wala ka nang wala kay Morales. What a Morales shot. Baka hindi na yan game. Baka si Morales na yan. What a tira. No good. Rebound ulit si Morales. Give it to me. Morales, sinira, no good. Rebound ni Lobaton ninayo. Lobaton, nagdadala ng bola. Pare, babayan mo. Lobaton, nakapan mo ba? Ito na lang isip. Bumaba ako, tinira ko to. Ito na po. Lobaton! Uy, step What a back. step back! No good! Morales, ball. Good. Ako yung ref, ikaw maano ka. Yan, gumagalaw ka dapat. Ako lang dito, commentator ako eh. Boa, may cameraman, may commentator, may referee. Dapat pala dyan ako sa kami camera kasi. Yung ano. Buti mo. Sige, tubi to. Sali ko. Ito ko muna. Okay. Ha? Kasi mabilis na kasi tumupudpud eh. Hindi lang po. De Lobaton, binabatay sa Morales. Siniko pa, no good. Morales, sinira pa isa pa, bang! Foul counted. Foul. Morales, James Morales, nagdadala ng bola. Ito na po, di binabatay ni Lobaton. Lobaton, tinirahan ng siko. Lobaton, bang! Bang! Guling, ulit nyo Tignan mo ulit. yun? Bang! Barilin mo. Bang! Ito na po, Morales. Binababa lang si Lobaton, parang wala lang. James. Varsity yan ng Waraya. Ayan na po. Wow! Oh. Bang! Wow, what a pick! No good. Pati cameraman na pick ka. Lobaton. Pakitaan mo, Ronnie. Lobaton nagdadala ng bola. Uy! Pinakitaan na Severina style. Uy! Uy. No good. Sayang. Rebound ni Morales. Morales. Tagasama si Morales. Ha? Tagasama si Morales. South Dangari pa yan. Tangali style. Dayo yan, dayo. Dayo style. Ito na po. Foul. Foul! Tawagan si Morales. 2 free throw. Akan na dito. Hindi, ako. Kita, pre. Yan. Okay? Foul. Technical. 4 free throws na. Sa'yo din bola. Oh, 4 free throws. Technical. First technical foul. First team foul. Apat yan. Dalawa na. Makawa na. Technical foul sa kanya yung bola. Mala PBA ah. Bang. Kay Janet din bola. Grabe ka na. Ayun na po. Morales nagdadala ng bola. Nagdadala ng bola si Morales. Dadalan tayo. Uy! Ito na po, Morales. Wow! At abihan ng bok. Uy, grabe yun. Pinakitaan si Lobaton. Na. Mang kita niyo yun? Oh! Ala, ayaw pakita ni Ronnie. Naawa si Ronnie. Morales, natabakit ang gilas. Para sa crash, no good. Ito na po. Nakaste. Lobaton mo nakaste. Ayun na po. Good. Parang tayo. Nakaste, nagdadala ng bola. Bagong gupet, tinira, no good. Ay, fake. Lumayo si Jamet, hinihintay lang. Nilayuan, hindi dapat tira. Pinapatid. Di na, tumila ka daw. Wala daw kasi ha. Tira mo na, yaka pa. Binibigyan ka na nga ng champion ni Morales. No? Wow! Lamon! Pangalan na. Morales, no? Hindi, nakalikod na yung pangalan, no? Kaya nga. Oh! Oh, baril mo. Grabe siya kasi. Barilin mo naman. What a shot by Lacaste. Tumila ulit. No good. Sayang. Rebound ni Jamet. Pinakita. No good. Ito na po, Lobaton na watakay ng gilas. Oh! Oy! Okay.
Wala na yan. Sayang. Outside. James ball. Wala, may sumpa yung ring. Bakit yun eh? Commentator ako. Ayaw nga pala. Ayun na po, James. Maganda. Uy! Napagod. Wala ka agad. Sabi ako sa'yo. Uy! Uy! Galing mo. Try mo. Bang! Bang! Baril mo. Ay, no. Lakasi talaga, para kayo lakasi talaga. Kaya nga eh. Mabawi. Simula nung malit, bumalik sa'yo. Di ko kaya tumbasan. Galing na commentator, oh. Commentator ng Pinas. Ayun na po! PBA. Ngak you. Ayun na po, tumira no good. Airball! Airball! Barbecue labas. Labas. Tapos sa baling yun, nagutom. Si Ronnie kasi. Masok ka na, ano yung dito? Bukas oh. Walang iya. May training ba sa Monday? Meron. Yata mga training, may pilay ako eh. Kaya yan. Pag gusto, may paraan. Pag hanggang support ka. Lagyan mo ng tape. Yan na po, James Morales. Morales, sinira. Dalawa. Bang! May duga. Okay. Two free throws daw. Uy, 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 uy. Uy, uy. Sa'yo mo lang, sa'yo mo lang. Ako Dito ka, dito ka, gitna. Tactical. Two free throws. Dalawa yun, ha? Oh, Tira mo. Tingnan nga, ball mo katapos yung dalawa. Eh, parang jumbo na lang kayo. Tingnan mo na sa camera bago tumira. Ako yung Dapat dapat pa ganyan, dapat pa ganito. Yan. Yan, para ano. Kita. Oh. Okay, good na. Ano? Ano po? Jump ball. Uy. Nakaharang pala ako. Ronnie's ball. Nakaste. Aces pa yan, oh. Sponsored by Aces. Football gear. Pang football din, eh. One. Patirahin mo na. Sayang. Hindi mo ulit yung lakas. Lakas tinitira niya ba? Shot clock. Shot clock. Five. 2. No good ulit. Outside. Ronnie's ball. Parang matinding laban do, Ayun, boy. matindi na, matindi. 1. 2. Uy. Uy. Technical. Nice. What a skill. What a skill. What a skill. Dinudugan, naka blue. Galing ng commentator, oh. Oh, comedy. Andun ka lang. Ayoko. Nakakasabay sila kayo. Good. 1. Uy, camera. Uy. Bang. Player ka ba? Player. Wala kaming pamasahe. Aray ko. 4. 5. Sayang. Pa talaga yung board mo, Jay. 1. Pala dito. 2. Lang. Pa yung board ni Jay. Ano ba ang board din? End of the first quarter. Uwi na daw ako.